তো হ্যালো বন্ধুরা, আপনারা কেমন আছো? চলে এলাম একটা নতুন ভিডিও নিয়ে। আজ বন্ধুর বার্থডে, তো আমরা দুজনে চলে এলাম। আমাদের পাশে শপ আছে, কেক শপ। তো কেক কিনতে চলে এলাম। কেক কেনার পরে আমরা চলে যাব আমাদের নদীর ধার। তো আমাদের নদীর ধারে চলে গিয়েছি। এবার বন্ধুর ধারে কেকটা তুলে দিয়েছি, যেখানে বন্ধু কার্ডটা সুবিধা হয়। তো চলো পুরো ভিডিওটা দেখো। ছোট করে আবার রিলস বানিয়ে নিলাম। তো ভিডিওটা লাস্ট পর্যন্ত দেখো, খুব মজা আসতে চলেছে আমরা কি কি করলাম নদীর ধারে। तो होई एकरा नीचे कैसन भाई हो देखो ऊपर ऐसन। तो होई एकरा नीचे कैसन हमारा बुझाला ई झकास है। पातर पातर होठ लाली पॉप लागता, चोलिया में दूगो आलू चॉप लागता। आ एक नंबर माल जिला टॉप लागता, आ एक नंबर माल जिला टॉप लागता। आ पतली कमरिया लापालॉप लागता। भाई हो देखो ऊपर ऐसन, तो होई एकरा नीचे कैसन हमारा बुझाला चलली। भाई हो देखो ऊपर ऐसन, तो होई एकरा नीचे कैसन हमारा बुझाला ई झकास है। जोर लागेली देख देख चांद ई चकोर लागेली। आ चढ़ल बा जवानी पोरे पोर लागेली। आ चढ़ल बा जवानी पोरे पोर लागेली। आ दिलवा चोरावे वाली चोर लागेली। भाई हो देखो ऊपर